अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं सानिया। KBN मॉर्निंग न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आइए अब नजर डालेंगे मॉर्निंग न्यूज पर। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना में 2 दिनों से खासकर हैदराबाद में शदीद बारिश हो रही है। आज सुबह मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बायस शहर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सड़कों पर सैलाबी पानी की वजह से गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा शदीद सर्द हवाओं के बायस शहर के मकीन बाहर निकलने से खाइफ हैं। दरियासना हैदराबाद के मौसमियाती मरकज ने वार्निंग जारी की है कि आज और कल भी शदीद बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक अजला, मंचिरियाल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मुलुगु, सिद्दीपेट, कामारेड्डी, भोपालपल्ली में मूसलाधार बारिश होगी। हुकाम को अलर्ट कर दिया गया है। लोगों को भी मशवरा दिया गया है कि बगैर जरूरत बाहर ना निकले। दोनों शहरों में मौसम की तब्दीली और मुसलसल बारिश के साथ ही मक्खियों और मच्छरों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और महकमे सेहत की जानिब से मौसम में रोनुमा होने वाली तब्दीली के सेहत पर मुज़िर असरात के मुतालिक शऊर बेदारी का आगाज करते हुए इस तरह के मौसम में इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर से वाकिफ करवाया जाने लगा है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के इलाकों में जारी मुसलसल बारिश के नतीजे में पैदा होने वाले हालात के मुतालिक महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि इस तरह के मौसम के आगाज के साथ ही मौसमी बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और इन मौसमी बीमारियों से महफूज रहने के लिए लाजमी है कि इस तरह के मौसम में मक्खियों और मच्छरों से महफूज रहने के इक़दाम किए जाएं। माहिर अतबा का कहना है कि मौसम 12 के आगाज और मुसलसल बारिश के नतीजे में पैदा होने वाली बीमारियां आम तौर पर वबाई अमराज होती हैं और इन अमराज को फैलाने में मक्खियों और मच्छरों का कलीदी किरदार होता है। डॉक्टर्स का कहना है कि इस तरह के मौसम में विटामिन डी और विटामिन सी के इस्तेमाल की मकदार में इजाफा करना जरूरी होता है ताकि क़ुव्वत मदाफ़ियत को कमजोर होने से महफूज रखा जा सके। माहिर अतबा ने शहर में बारिशों के आगाज के साथ ही मक्खियों और मच्छरों की तादाद में होने वाले इजाफे के सिलसिले में शहरियों को मशवरा देते हुए कहा कि वो अपने अतराफ व एकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के इक़दाम करें ताकि उनके अतराफ व एकनाफ मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश में इजाफा को रोका जा सके। शहर में बारिशों का सिलसिला शुरू होने के साथ ही बच्चों में खांसी, सर्दी, बुखार और दीगर अमराज पाए जाने लगे हैं। भोनगिर में शिया सोसाइटी की जानिब से सदर मेहदी हुसैन की क़यादत में एक वफ़द ने मुहर्रमुल हरम से मुतालिक इंतजामात के लिए जिला कलेक्टर पम्मिला सत्यपति, भोनगिर ACP, कमिश्नर बल्दिया को अलहदा तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर शिया सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी कल्बे हुसैन, नायब सदर रजा हुसैन ने बताया कि 20 जुलाई को मुहर्रम के महीने का आगाज हुआ। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया आशुर खाने के पास साफ सफाई के अलावा रोशनी के इंतजाम करें। कायदी ने कहा कि भोनगिर में 22 आशुर खाने मौजूद हैं, जहाँ पर बल्दिया की जानिब से साफ सफाई का मौसर अंदाज में इंतजाम अमल में लाया जाए। मुहर्रमुल हरम के एक मुतबर्रिक महीना है। इस महीने में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अकीदतमंद आशुर खानों पर हाजिरी देते हैं। मुहर्रम के महीने में गंगा जमनी तहजीब को फरोग हासिल होता है। कायदी ने देही इलाकों में भी मौजूद आशुर खानों पर मौसर अंदाज में इंतजाम करने का मुतालबा किया ताकि अकीदतमंदों को तकालीफ का सामना ना हो। 10 मुहर्रम को मुनक़द शुदनी जुलूस से आशुरा के लिए महकमा पुलिस, महकमे बल्दिया की जानिब से मौसर अंदाज में इंतजाम किए जाएं। जुलूस आशुरा का आगाज रात 8 बजे दरगाह हजरत सोंटे पीर हैदराबाद चौरास्ता से होगा, जो जलीलपुरा समद चौराहा से होता हुआ दरगाह हजरत जमालुल बहर की कमान पर इख्तिताम होगा। मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM कारवान के रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा इलाके टोली चौकी, नदीम कॉलोनी, शाह हातिम तालाब, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, हुडा पार्क, लंगर हाउस और निजाम कॉलोनी में बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और कारवान हल्के में मलबे और पानी से भरे हुए मुकामात को साफ करने के लिए दोबारा काम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। इसके अलावा रुकन असेंबली कारवान कौसर मोहिउद्दीन
الدین نے کاروان میں GHMC کے عہدیداروں اور پارٹی کارپوریٹر محمد نصیر اور ہارون فرحان کے ساتھ ٹولی چوکی ایکس روڈ میں بارش سے متاثرہ علاقے کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ عہدیداران اور ان کی ٹیم AIMIM پارٹی کے کارپوریٹر محمد نصیر الدین، وجیہ الزماں ہارون فرحان، بدر الدین اور AIMIM پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ సమాచారం ఉంది। దాంట్లో కూడా ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ తొలిచేకి శాతంపూర్ ప్రాంతాన్ని అడ్డీపేట మొత్తం ప్రాంతంలో ఎస్ఎన్టీపీ మొత్తం బ్యాలెన్స్ వరకు ఈ వారంలో కూడా మొత్తం అయిపోతుంది। ఇప్పుడు మాకు వర్షం పడ్డ ఎమ్మెల్యే మా GCMC అధికారులు అధికారులు కానీ మా GCMC అధికారులు అందరూ మేము ఇక్కడ బిజీగా చూస్తున్నాము। వేసొచ్చి జనాలకు ఇబ్బంది లేకుండా మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాము। ఇది ఈ వర్షం గొంతకున్నాల డైవర్షన్ ఆర్మీ దిక్కేలా అయింది ఇక్కడ। ఇప్పుడు ఆర్మీ డైవర్షన్ నీరు రేతిపల్లి నుంచి కూడా పెద్ద ఎత్తున ఎంపీ గారు హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు ప్రపోజల్ అతను బడ్జెట్తోని రేతిపల్లి నుంచి గొంతకున్నాల వరకు డైవర్షన్ చేస్తున్నాము। అది కూడా వారంలో Pista House proudly presents the Muharram special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within. مستخیر کریم نگر کے NN گارڈن پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے منعقدہ جلسہ عام کو مخاطب کرتے ہوئے رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ایڈوکیٹ جلسہ یاسمین سلطانہ نے جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے واضح انداز میں کہا کہ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ تمام مذاہب کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یکساں سول کوڈ کا نفاذ غیر قانونی عمل ہے اور دستور ہند کی خلاف ورزی ہے۔ محترمہ ناصرہ خانم رکن مجلس نمائندگان جماعت اسلامی ہند، جنرل سیکریٹری تنظیم نسواں مجلس تعمیر ملت ڈاکٹر جوہر جہاں اور سیدہ ساجدہ بیگم رکن مجلس نمائندگان جماعت اسلامی ہند اور ایڈوکیٹ جلسہ یاسمین سلطانہ رکن آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے جلسہ عام کو مخاطب کرتے ہوئے حکومت کو واضح انداز میں کہا کہ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کے قیام سے ملک کی مذہبی ہم آہنگی میں خلل ہوگا۔ کریم نگر میں منعقدہ جلسہ عام میں 3000 سے زائد خواتین و طالبات نے شرکت کی۔ حفصہ فاطمہ ناظم شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند مکرم پورہ کریم نگر نے جلسے کی کارروائی چلائی۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن کے ممبران نے ملی ترانہ پیش کیا۔ ناظم جماعت اسلامی ضلع کریم نگر محمد خیر الدین کی سرپرستی میں شعبہ خواتین جماعت اسلامی کریم نگر اور GIO کریم نگر کے تعاون سے عظیم الشان پیمانے پر جلسے عام کا کامیاب انعقاد عمل میں آیا۔ NN گارڈن کریم نگر خواتین کی کثیر تعداد کی شرکت سے تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا تھا۔ نارائن پیٹ ضلع کلکٹریٹ کے میٹنگ ہال میں فہرست رائے دہندگان میں ناموں کی شمولیت اور ترمیم کے سلسلے میں متعلقہ عہدیداروں و ملازمین کے تربیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس اجلاس میں ضلع کے اسمبلی حلقوں کے سطح پر دوسرے مرحلے کے اقدامات کے بارے میں تفصیلات سے واقف کروایا گیا۔ اس تربیتی پروگرام کو ضلع ماسٹر ٹرینرز اور اسسٹنٹ الیکٹورل افسران نے مخاطب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں نظر ثانی 2020 سے 23 فہرست رائے دہندگان کی تیاری عمل میں لائی جائیں گی۔ اگر کوئی اصلاح کی ضرورت پڑے تو درست ثبوت کے مطابق ناموں کی تصحیح کی جائے گی۔ 18 سال مکمل کرنے والے ہر شخص کو بطور رائے دہندہ رجسٹر کر لیا جائے گا۔ سیدہ شہزادی رکن قومی اقلیتی کمیشن نے سنگاریڈی کلکٹریٹ میں ضلع سنگاریڈی میں اقلیتوں کے لیے وزیر اعظم 15 نکاتی پروگرام کی عمل آوری اور مرکزی و ریاستی محکموں حکومتوں کی ترقیاتی و فلاح و بہبود اسکیمات کا جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمام محکمہ جات باہمی تعاون اور اشتراک کے ساتھ اقلیتوں سے متعلق اسکیمات پر 100% عمل آوری اور مستحقین تک اس کے ثمرات کو پہنچانے کے لیے کام کریں۔ مرکزی اور ریاستی حکومت کی اقلیتی اسکیمات پر عمل آوری سے
اقلیتوں کی ترقی اور فلاح و بہبود ہوگی۔ عہدیدار کو اہم اختیارات حاصل رہتے ہیں اور وہ انہیں سماج میں بہتری لانے استعمال کریں۔ ان کی سنجیدہ کوششوں سے غریب خاندانوں میں خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ عہدیدار فلاحی اسکیمات کو مستحقین تک پہنچانے کی مقدور بھر کوشش کریں۔ سیلف ہیلپ گروپ کی اقلیتی خواتین کو مختلف فنون سکھائیں تاکہ وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکیں۔ اقلیتی نوجوانوں کو اسکل ڈیولپمنٹ اور ٹیکنیکل کورسز کی تربیت اور خود روزگار قرض جات کی فراہمی کے ذریعے ان کی زندگی سنوارنے کی کوشش عہدیداروں کو کرنی چاہیے اور یہ تمام سرکاری اسکیمات میں موجود ہیں۔ اقلیتوں کی تعلیمی ترقی پر بھی خصوصی توجہ ضروری ہے۔ رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگلا گنیش گپتا کی زیر سرپرستی نظام آباد شہر میں عالیشان آئی ٹی ہب کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ 29 جولائی کو ریاستی وزیر KTR کے ہاتھوں آئی ٹی ہب کا شاندار افتتاح عمل میں آنے والا ہے۔ آئی ٹی ہب میں کثیر تعداد میں تقررات عمل میں آنے والے ہیں، جس کے لیے 21 جولائی بروز جمعہ صبح 10 بجے دن بھوم ریڈی کنونشن بورگاؤں نظام آباد میں جاب میلے کا انعقاد عمل میں آیا۔ تعلیم یافتہ گریجویٹ نوجوان اس سنہری موقع سے استفادہ کریں گے۔ 765 ملازمتوں کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں، جس میں 4% لڑکیوں کو ملازمت فراہم کی جائے گی۔ آئی ٹی ہب کے لیے خصوصی بس کی سہولت، نگرانی کے لیے پولیس آؤٹ پوسٹ کا قیام بھی عمل میں لایا جانے والا ہے۔ آئی ٹی ہب میں انتظامی امور کے لیے 8 غیر ملکی کمپنیوں سے حکومت کا معاہدہ طے ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے افریقہ کی آواز کو بین الاقوامی سطح پر بلند کرنے اور دنیا کے مستقبل کی تشکیل کے لیے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے G20 کے تمام رکن ممالک کو خط لکھ کر دہلی میں ہونے والے G20 سربراہی اجلاس میں افریقی یونین تنظیم کو مکمل رکن کے طور پر شامل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے افریقہ کی آواز کو بین الاقوامی سطح پر بلند کرنے اور ہماری مشترکہ دنیا کے مستقبل کی تشکیل کے لیے ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔